बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आय अल्लाह ईमान अल्लाह আপনার উপর, নবীর উপর। आय अल्लाह औलाद रसूल गौसुल आजम पीर मीर मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल गिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु दरबारेर खलीफा फकीर पीर मोहम्मद अबू सुफियान आबिदी अल कादिरी माध्यमे तरीकाए कादिरिया बायत रसूल ग्रहण करलाम। मौत पर्यन्त এই বায়াত ঠিক রাখবো। आय अल्लाह पाँच वक्त नामाज पढ़ब, माहे रमजाने रोजा रखब, नबीजिर ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ब, माँ बाবার खिदमत करब। आय अल्लाह इस्लाम बिरोधी, কোরআন বিরোধী, নবী বিরোধী কোনো কাজ করব না, করাইব না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ডানা দি ফুদ মুখে মালিশ করো, বুকে মালিশ করো। আল্লাহ পাক এই বায়াতকে নবীজির কদম মুবারকে কবুল করো। اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا